अस्सलाम वालेकुम। और था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ रहा है। पिछले चैप्टर में जिन साहब का ज़िक्र खैर शुरू हुआ था कि वो वाहिद चीज़ है इस पूरे नावल में जिसका ज़िक्र खैर है, वो साहब आ गए। नाम है नवाब सुल्तान। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस किरदार की अपीयरेंस बहुत मुख्तसर है। इस चैप्टर के 4-5 सफ़ों के अलावा सिर्फ आखिर में आधे सफ़े का ज़िक्र खैर आएगा और इसके अलावा ये किरदार हमारे सामने मौजूद नहीं, लेकिन इसकी अहमियत और उमराव की ज़िंदगी पर इस किरदार का असर हैरत अंगेज़ है। गुज़श्ता लेक्चर में हमने इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया कि उमराव इस किरदार के हवाले से कुछ चीज़ें हमें पहले ही बता गई। और आप ये देखिए कि चैप्टर 7 के शुरू में उमराव जिस तरह नवाब सुल्तान का ज़िक्र करती है, जिन अल्फाज में जितनी तफसील के साथ और जितनी मोहब्बत से, वो हैरत अंगेज़ है। इसको कॉन्ट्रास्ट कीजिए अरशद अली के साथ। जितना मजाक अरशद अली को उड़ाया गया, उतनी ही तारीफ़ नवाब सुल्तान की गई। शक्ल सूरत, किरदार, गर्ज कोई पहलू लीजिए, उमराव उससे मुतासिर नजर आती है। अगर ये कहें कि ये लव एट फर्स्ट साइट की बात है, ये पहली नज़र की मोहब्बत की बात है, तो कोई हैरत की बात नहीं। उमराव साल हा साल गुज़रने के बाद अब अपनी दास्तान सुनाते हुए नवाब सुल्तान का ज़िक्र जितनी चाहत और अक़ीदत से करती है, वो उस असर की गवाही देता है जो नवाब सुल्तान उसकी ज़िंदगी पर रखते हैं। दूसरी बात ये कि रुस्वा ने इस किरदार को एक लखनऊ के मिसाली मर्द के तौर पर पेश किया। ये वो किरदार है जो इस नावल में मौजूद दूसरे तमाम किरदारों को आईना दिखाता है। कैसे, ये इस वक्त शायद वजाहत करना मुमकिन नहीं। जब हम नावल ख़त्म करने के बाद किरदार डिस्कस करेंगे या किरदारों वाले नोट्स अपलोड करेंगे, तो उसको पढ़ के देखिएगा, आप इस स्टेटमेंट पर यकीन कर लेंगे कि ये किरदार बाकी तमाम मर्दाना किरदारों से मुख्तलिफ है। इसकी खूबियाँ उनकी खामियों को हाईलाइट करती हैं। ये शख्स लखनऊ की तहज़ीब की तमाम अच्छी बातों का नुमाइंदा है। उस तहज़ीब की अच्छी बात शायरी थी, शायर है। हिम्मत, जुर्रत, एक ख़ास मफ़हूम में द सेंस ऑफ शवलरी, वो नवाब सुल्तान उसकी बेहतरीन मिसाल है। तहज़ीब, अखलाक लखनऊ की तकल्लुफ़ात की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। नवाब सुल्तान इंतहाई गुस्से के आलम में भी अपनी ज़बान पर काबू रखते हैं। सूरत शक्ल सब अच्छी बातें हैं। और फिर ये बात कि ये शख्स सिर्फ शायरी और एक गुफ्तगू के हुस्न के लिए उमराव के पास आया है, बदकिरदार शख्स नहीं। इसके यहाँ आने में कोई और अल्टीरियर मोटिव नहीं। और दिलचस्प बात ये कि एक ऐसे माशरे में जहाँ लोग कोठों पे जाना, तवाइफ़ों को मुलाजिम रखना,
ایک باعث شان سمجھتے ہیں، باعث افتخار سمجھتے ہیں، وہاں وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے یہاں آنے کو کوئی جانے۔ اس نے یہاں نواب سلطان نے یہاں آنے کے لیے جو شرط لگائی ہے، کوٹھے پہ آنے کے لیے جو پابندی لگائی ہے، وہ یہ ہے کہ جب نواب سلطان یہاں ہوں تو کوئی اور شخص امراؤ کے پاس نہیں آئے گا، تخلیہ ہوگا۔ اور یہ اس کی شخصیت اور اس کے کردار کا بہترین نمائندہ شرط ہے۔ نواب سلطان ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو دوسروں کے لیے روشنی کا مینار بن سکتا ہے۔ نواب سلطان کی کچھ اور خوبیاں خامیاں بعد میں آخر میں ناول کے بات کریں گے، لیکن اس وقت ہم نے جو چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ پہلے جملوں سے نواب سلطان اور امراؤ کی دوستی دو انٹلیکچوئلز کی دوستی ہے، دو اہل علم کی دوستی ہے، یہ دو روشن ذہنوں کی دوستی ہے۔ اس میں نفس شامل نہیں، یہ صرف سوچ کی دوستی ہے۔ اور آپ یہ نوٹ کیجئے کہ ان دونوں کی گفتگو کے درمیان جو موضوع زیر بحث ہے وہ ایک انٹلیکچوئل کویسچن ہے۔ سوال یہ زیر بحث آیا ہے کہ جھوٹی تعریف سے انسان کو کیا خوشی مل سکتی ہے؟ جو صلاحیت آپ میں نہیں، جو کام آپ کا اپنا، آپ کی اپنی تخلیق نہیں، اس تخلیق کو اپنے نام سے پیش کر کے یا جھوٹی تعریف کرا کے لوگ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ Why people are intellectually dishonest؟ امراؤ اور نواب سلطان کسی شخص کو ڈسکس نہیں کر رہے، کسی واقعے کی بات نہیں کر رہے، وہ ایک فلسفیانہ خیال پر بحث کر رہے ہیں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک مختصر سی انگریزی کی کوٹیشن سنا دوں، دلچسپ ہے اور سچ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ آرڈینری پیپل ڈسکس پیپل، بگ پیپل ڈسکس ایونٹس اینڈ گریٹ پیپل ڈسکس آئیڈیاز اینڈ آئیڈیلز۔ یہ دونوں آئیڈیلز ڈسکس کر رہے ہیں۔ ان دونوں کی سوچ ایک انداز میں آگے بڑھتی ہے۔ یہ ہم مزاج ہی نہیں، ہم خیال بھی ہیں۔ آپ آگے جا کر اس ناول میں کچھ اور مثالیں دیکھیں گے کہ جہاں امراؤ اور نواب سلطان بالکل ایک ہی انداز میں سوچ رہے ہیں، زندگی کو ایک ہی انداز میں گزارنے کے خواہش مند ہیں۔ اور نواب سلطان ایک جگہ جا کے اس بات کو قبول کریں گے کہ ان کو امراؤ سے محبت ہے، لیکن یہ بہت بڑا لیکن ہے، اور اس کا جواب ہم ناول کے آخر میں دیں گے۔